savent pas l'hébreu. Ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, ils n'ont qu'à apprendre. Il serait temps qu'ils apprennent. D'accord ? Hier, j'étais à un mariage à Rishon LeZion. Et tout en français, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Ça fait lourd, hein? לחיים. אבי כהן, אני מדבר עברית בכלל בזכותך. שאתה היחיד שלא מבין את השפה הזאת למרות המכתב שקיבלת, נכון? אבי קיבל מכתב של הרבי שאומר לו לתת כסף לישיבה בפריז. אז הוא שאל אותי, אמרתי, ישיבה בפריז זה פה. אמר, אתה נוגע בדבר. אמרתי, הרבי לא אמר $1,000,000, לתת צדקה. אתה נותן שקל, זה ניתן, זהו. יצאת ידי חובה. נכון? לחיים. מצאו לפני כמה ימים מכתב אחד שהאריזל כתב. מכתב של האריזל, שכתב במצרים. הוא היה במצרים, נכון? לפני עלייתו לארץ. הוא למד שמה עם הרדב"ז. הוא היה שמה רב במצרים, למד איתו ואחר כך עלה לצפת. בקיצור, המכתב של האריזל מעניין שזה פעם שהוא כותב את התאריך. יש הרבה מכתבים ולא כותבים תאריך, זה מכתב. מה התאריך של המכתב? י"ט כסלו. כתב את המכתב בי"ט כסלו, האריזל. לחיים. אז ההתוועדות הזאת היא תופר בין הי"ט ובין הכ"ף. נכון? למה חוגגים שני ימים, י"ט וכ"ף? שאלה מעניינת, נכון? הי"ט זה השחרור של האדמו"ר הזקן מהגויים. שחרור מהגויים, מהצער. כ' כסלו זה שייך למחרת. כשהאדמו"ר הזקן יצא מהמשפט בפטרבורג, סיכמו החסידים שמה שיש משפחה אחת בפטרבורג שלא כל אחד אצל היהודים היה יכול לחיות בפטרבורג, זה לא כמו היום, נכון שכל היהודים חיים בניו יורק, פריז, לונדון, נכון, תל אביב. אז זה היה נומרוס קלוזוס, היה מספר מצומצם של אנשים שהיו יכולים לחיות בעיר הבירה. לא כל אחד היה יכול לחיות בעיר הבירה, פטרבורג, סנט פטרבורג אז היה. והיה חסיד אחד שהיה גר בבניין, והיה מסנגד אחד שהיה גר למטה בקומת קרקע. נכון? והאדמו"ר הזקן השתחרר בי"ט כסלו, וסיכמו איתו החסידים שיש יהודי ברחוב פלוני, מספר פלוני, שהוא מחכה לו, ומשם הוא יחזור ליוזנל, לעיר שלו, עד שינוח קצת מנ"ג ימים של מאסר. בהשגחה פרטית הוא נכנס בבניין, נכון? הוא הגיע לבניין משוחרר, וכמובן הוא רואה מזוזה על הדלת, אז הוא חושב, מזוזה זה יהודי. מי זה היהודי? זה היהודי שסיכמנו להיות איתו. ולדאבוננו
האדמו"ר הזקן עשה טעות, הוא לא ידע שזה המסנגד, ואחד מהמסנגדים שדווקא עשו לו בעיות עם השלטונות. דופק על הדלת, והמתנגד פותח את הדלת, והוא היה ככה מסטול בגלל האיסורים, הוא לא היה באופן של נכון, יישוב הדעת, נכנס, רואה מזוזה, רואה ספרים, אומר זה פה, בסדר. ופתאום הוא מגלה שזה לא היה החסיד שחיכה לו, אלא זה היה המתנגד הזה. אז יושב, מה היה לו לעשות, נכון? לבד בפתח, בואו יושב. והוא הכין לו תה. הוא לא התנהג איתו כפרי אדם, הוא הכין לו תה. ואחר כך, אחרי התה, הוא אמר לו, עכשיו אני צריך לחסל לך את החשבונות. מה פתאום? אתם שיניתם את הנוסח. באירופה, נכון? באירופה היו מתפללים אשכנז. ואשכנז זה נקדש את שמך בעולם כשם שנקדישים אותו בשמי מרום. הקוץ וביד נביאך, נכון? לא רק בפסל מריקדה, כל אירופה היו מתפללים אשכנז. ופתאום באו החסידים, זהו, אתה הולך. רק בבשורות טובות. ובא אבל שם טוב ואומר שצריך להתפלל לפי נוסח האריזל, שבנוסח האריזל אומרים נקדישך, ואומרים במוסף כתר יתנו לך. והאדמו"ר הזקן הלך בדרך הזו. האשכנזים לא אומרים כתר? לא, אומרים לקדישה. לקדש. במוסף הם אומרים לקדישה. נוסח אשכנז ויקה זה לא ספרדי. בקיצור, אז הוא מקטרג עליו, הוא אומר, מה פתאום, מי אתה בכלל לחדש נוסח? זה לא פשוט. זה לא פשוט. להחליף את הנוסחאות במקום מסוים זה חמור מאוד. נכון? לך אצל עוד מווילנה, אצל הפרושים והאשכנזים, לא רוצים לשמוע על הדברים האלה, לשנות את הנוסח. כן? ובמאמר המוסגר, לפני 40 שנה, כשיסדנו את בית חב"ד בגילו, היה אז, בתי חב"ד היו כל כך מצומצמים שהמנכ"ל של צח, הרב דובוב קראו לו, הוא בא אליי בבית שלי בגילו יחד עם פרבר, טונג'י ודהן, המייסדים של הבית חב"ד, כדי לעודד אותנו. לא היו הרבה בתי חב"ד בתשמ"ב. כן. לא היו הרבה. אני זוכר שהיה לי שיעורים של 5 אנשים, אז הלכתי לעסקנים שם, הרב רוט, שיהיה בריא, שיהיה לו רפואה שלמה. אמן, אמן. הרב רוט קיבל קורונה באמריקה, צריך רפואה שלמה. אמן. והוא, לחיים. ודיברתי איתו, הרב כהן, ארנטרוי, כל החבר'ה שהיו עסקנים בירושלים, ואמרתי להם, יש לי 5 תלמידים, מה זה הסיפור הזה? ובצרפת היו 100 תלמידים, עם מיקרופון בפרוזדור, משהו רציני, עולם הבא ועולם הזה היה שם, עולם הבא ועולם הזה. פה לא עולם הבא ולא עולם הזה. אז אמרו לי, מה, כמה תלמידים יש לך? אמרתי 5. אמרו לי, זה טוב מאוד, מה זה 5? זה טוב מאוד, נכון?
יש לו רק חמישה תלמידים, אז כשיסדנו את בית חב"ד, באו הרב דובוב, וגם כן איתו הרב המייסד של יד האחים, הרב ליפשיץ. באו ביחד במונית, לא עם פרייבט כמו שאחר כך היה, פרייבט עם 50,000 שקל חודש, לא. היו עדיים צנועים מאוד. והם אמרו לי, הרב דובוב אמר לנו, שבעצם מול בית מנחם בכפר חב"ד יש מניין ספרדי, מרוקאי, ויש מניין תימני. מול. כשאתה יוצא יש שני מניינים, והרבי אמר לא להתעסק עם הנוסחאות. זאת אומרת, אלה שהם תימנים, אלה שהם מרוקאים, להמשיך. זאת אומרת, הייעוד, the vocation of חב"ד זה לא להתעסק עם הנוסחאות. חב"ד זה חב"ד, זה לא חג"ת. חב"ד זה תורת חב"ד, הנוסח זה עניין של רגש. נכון שבדרך כלל האנשים חושבים שמעדיפים נוסח זה לגבי נוסח זה, אבל זה לא בגלל המילים, זה בגלל המנגינות והאווירה. המילים זה לא אומר כלום לאנשים, נכון? תקרא בן אדם, תגיד לו מה הנוסח ספרדי אומר, מה הנוסח אשכנזי אומר, לא יבינו בכלל מה ההבדל, מה הקשר, נכון? זה סתם האווירה והמנגינות, נכון? במאמר המוסגר, כשהספרדים אומרים אז הם חושבים שזה מנגינה ספרדית, נכון? כשהייתי אצל הרבי אמר, יש פה שתי קבוצות, קבוצה של צרפתים וקבוצה של איראנים, פרסים. אחרי הסיפור עם השח, עם החומני שהחליף את השח בשנת תשל"ט, 1979, איפה הוא? שאחד אמר הבוקר, אמרתי 79, הוא אמר 1979. כן, אמרתי, לא הייתי בזמן רש"י. 79, il dit 1979. Barreau, c'est pas 1979. Bon, il vaut mieux ça que d'entendre Macron, quand même. בקיצור, היו שם שתי קבוצות, אז הרבי ביקש ממנו לשיר את השיר שלנו, אז שרנו את הדרת והאמונה, המרסייז. הדרת והאמונה לך יולה, ואחר כך, עשה עם תנועות של היד, ואחר כך היו פרסים, ילדים של פרס, 400 ילדים, בן 16 בערך, ויצאו בנס מפרס, אחרי שהשח נפל, חומני עשה הרבה בעיות ליהודים, והרבי אמר, יש פה קבוצה של פרסים, מאיראן, לא אומרים איראן, אומרים פרסים, שישאו ניגון שלהם. אז התחילו לשיר, יגדל אלוהים חי ואיש והרבי אמר לחסידים, מה, אתם לא מכירים? אתם לא מכירים? והרבי התחיל לשיר איתנו השיר הזה. ומה שהם לא יודעים, שכל המנגינות האלה זה מנגינות של אשכנז, של היקס. מי הלחין את כל זה? אליאנס, תעזוב, אתה אליאנס. היו שני, אני זוכר, אני מזכיר עליכם את הסיפור הזה, היו שני חברים, אחד שקראו לו הלוי, ואחד קראו לו אופנבך. אופנבך והלוי. אופנבך הפך להיות חילוני, והוא עשה פרנץ' קנקן, הפך להיות חילוני לגמרי, והלוי נשאר דתי.
והוא הלחין כל המנגינות האלה שהספרדים חושבים שזה ניגונים ספרדים, וזה בעצם של הלוי, כן? הלוי היה בלוויקטואר ובסטרסבורג, וכל המנגינות האלה שחושבים שזה מנגינות ספרדיות, זה לא, זה יקס. ורואים, רואים שזה לא מזרחי, זה אירופאי. וגם כן, אז יש משה, וכולי. בקיצור, הרב דובוב אמר לנו, יש לנו הוראה ברורה, רבי לא להתעסק עם הנוסחאות, להתעסק עם תורת חב"ד, תלמד אותו חסידות ואל תתערב עם הנוסח שלו. נוסח זה עניין של רגש, אז על הרגש אתה לא אמור להשפיע על הרגש, תשפיע על החב"ד שלו, על ההשקפות, שילמד חסידות, נכון? אבל זה שיחליף נוסח, יחליף את כל זה, זו לא מטרתנו בכלל, נכון? אז האדמו"ר הזקן, כשנכנס לשם, אצל המתנגד, הוא עשה לו מוות. בכמה שעות, נכון? צייר אותו על הדברים האלה של שינוי נוסח ושינוי השקפות באירופה, שהחסידות עשתה מהפכה. נכון? היום רואים את זה, בפשטות יש שלושה קווים ברורים ביהדות, נכון? יש אשכנז, ספרדי וחסידי. ספרדי זה אברהם אבינו, אשכנז זה יצחק אבינו, ויעקב אבינו זה חסידות. אבל כולם ספרדים. כולם ספרדים. למה? מאיפה בא אברהם, יצחק, יעקב? לא. עיראק זה לא ספרדי, זה אזור עדות המזרח. בוניול, סליחה. העיראק של אברהם אבינו זה לא העיראק של עכשיו, זה היה מורבי וקולטורה, תרבות. כמובן האורח חיים, האוכל היה יותר כמובן מזרחי מאשר אירופאי. אז בקיצור יש שלושה קווים, אין מה לעשות, נכון? ימין, שמאל, אמצע. אין מתנגד, אין. נו, אז מה עם המתנגדים? מתנגד הוא, כן, הוא עשה לו מוות. החסידים היו בקומה הראשונה מחכים לאדמו"ר הזקן, אמרו להם שמה בבית מאסר שמה שהוא יצא כבר. אז אמרו, כמה זמן צריך בפטרבורג עד בית המאסר, עד הבית הזה, כמה זמן? שעה וחצי. ולא הבינו מה קורה, פתאום שמעו צעקות. זה היה הצעקות של המתנגד למטה בקומת קרקע, שהוא היה צועק נגד האדמו"ר הזקן, הבינו שמשהו מתרחש שם. אז אמרו, זהו, אמרו למטה. אז לא דפקו על הדלת, פרצו את הדלת וגילו את האדמו"ר הזקן יושב והמתנגד צועק עליו כל מיני צעקות, ורצו להרוג אותו, להרביץ לו. האדמו"ר הזקן אומר, לא, חס ושלום, לא להרביץ יהודי. הוא כתב אחר כך את האיגרת הזו, נכון? קטונתי מכל החסידים, שאסור להגיד ניצחנו, זה לא מונדיאל, אין דבר כזה אצלנו, ניצחנו, זה לא המאבק שלך, זה מאבק של הקדוש ברוך הוא. נכון. אז אם המאבק של הקדוש ברוך הוא תגיד, ניצחתי. נכון, מידת הניצחון יש מידת הניצחון די קדושה,
יש מידת הניצחון של הקליפה. מה זה, החסידות אומרת שמידת הניצחון בקליפה זה בבית המדרש. שאתה רוצה לכפות על הזולת את העמדה שלך. אתה לא נותן לו לזולת אולי אפשרות שהוא צודק. זה ניצחון דקליפה זה נקרא, נכון? רואים את זה בישיבות, בבתי מדרש, שאתה אומר סברה, והבן אדם אומר סברה הפוכה, לא בגלל האמת של הסברה השנייה, אלא כדי לנצח אותך. זאת אומרת, זה לא עניין שכלי, זה עניין רגשי. עובדה, שאם יש לך, רואים את זה אצל יצחק ועשיו. יצחק היה להם שינוי דרסטי. יצחק ועשיו זה שני דברים שונים, אבל הרגש של יצחק פעל על עשיו, שהוא היה אוהב אותו למרות הסתירות ההחלטיות שהיה אצל בינו ובין עשיו. אז רואים שבעצם כל ויכוח בין אנשים הוא לא ויכוח אינטלקטואלי, שכלי, זה ויכוח. Ça y est, il est parti à vie. Eh ben, je peux parler en français maintenant, ça y est. Toute polémique entre les gens, c'est des polémiques sentimentales, c'est pas des polémiques intellectuelles. Quand c'est des polémiques intellectuelles, ça nous touche pas. La preuve, tu peux étudier Beth Hillel, il dit blanc, Beth Shammai, il dit noir, Rav Dimi, il dit ça, Rav Huna, il dit ça. Te dérange pas parce que c'est pas ton problème. Tu n'as pas de regesh, tu n'as pas d'implication sentimentale là-dedans. C'est complètement égal. Alors que si tu vivais au temps de Beth Hillel ou Beth Shammai, tu as acheté un couteau pour égorger les gens de Beth Shammai, c'était de Beth Hillel. C'est comme ça. Donc en fait, le rove des discussions, c'est jamais des discussions intellectuelles, c'est des discussions sentimentales. Donc si tu t'élèves en ayant un discours intellectuel réellement, tu peux admettre que l'autre en face, il dit, ce qu'il dit, c'est, ça tient la route, ça tient bien la route, c'est très très correct. Bien que je ne pense pas comme ça, je pense que ton idée peut être logique. Ça marche. Si c'est rigchi, dès que c'est sentimental, alors automatiquement, où il y a la chimie entre toi et lui, où il n'y a pas de chimie, et même s'il dit une chose évidente, à laquelle tu aurais été d'accord dans un autre contexte, tu vas dire non. C'est ce qu'on appelle dans la Chassidut, Nitzachon de Klipa, ou Nitzachon de Gdusha. Et ça, on le rencontre tout le temps. C'est un peu comme avec nos femmes. Pardon? C'est un peu comme avec nos femmes. Non, c'est rien avec nos femmes. Commencez pas à amener vos problèmes. N'amenez pas vos problèmes de la maison, vous mettrez au Fabrégel. Amenez le Fabrégel à la maison, pas la maison au Fabrégel. Mais Kitso, ils ont voulu casser la figure au Mitnaged. Et lui, le Admon Zaken, dit non, touchez pas. C'est un juif, on frappe pas, on touche pas. Voilà. Qu'il soit tordu dans ses déotes. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens, le Rav Eliaou, il a mérité de voir qui c'était le rabbi. Et il avait un respect, Baba Saleh, ils avaient un respect pour le rabbi parce qu'ils ont. Dieu leur a donné le mérite de savoir à qui ils ont affaire. Il y a d'autres rabbinim, je ne veux pas citer les noms, qui n'ont rien compris à ça. Non, pourquoi citer les noms? Ça sert à rien. Et il y a des gens qui... C'est un srout, c'est une question de srout. Ou tu piges ou tu piges pas. Hein? Ou Dieu t'éclaire ou Dieu ne t'éclaire pas. Ou Dieu te cache la vue parce qu'il a besoin que tu fasses un autre travail. Il n'y a pas à discuter là-dedans. Et c'est pas vrai. Donc la vie elle est comme ça. La vie elle est comme ça. C'est une question de srout. Maintenant, il y a les grands rabbinim, ils ont un srout de découvrir que c'est le rabbi parce qu'ils vont l'aider à travailler. Maintenant, il y en a d'autres qui ont le srout de découvrir le rabbi parce qu'ils sont tellement malades, tellement tarés, que le bon Dieu est obligé de les amener pour découvrir le rabbi, pour que le rabbi les aide, parce que c'est un docteur. Il y a des gens qui ne sont pas à Chabad parce que justement, ils n'ont pas besoin, ils sont bien, ils sont jouables.
Mais il y en a d'autres qui sont tellement starbés de la tête et des midotes tellement corrompus qu'ils sont obligés de venir chez Chabad, sinon il faut des grands soins pour arriver à les soigner. Et il n'y a que le psychiatre number one qui peut s'occuper d'eux. Donc c'est pas flatteur pour eux, c'est au contraire embêtant, quoi. Maintenant il y a ceux qui veulent être méritants, ben ils sont pas malades et ils peuvent devenir des chassidim tout à fait authentiques. D'accord? Donc le Bekitzo, le Admor Azaken, il a interdit de le frapper, et donc malgré eux, ils sont remontés dans la truc. Et non seulement il ne faut pas le frapper, il faut le remercier. Parce qu'il m'a servi un verre de thé. Un verre de thé. Et on voit, il a bu le verre de thé. Ça veut dire qu'il pensait que dans la cache-route, il était sérieux quand même. Même si dans ses idées, il était bizarre. Bekitso, une fois qu'il a terminé cette épreuve, l'Admor Azaken, il a dit donc, dans ma libération, il y a deux aspects. Le premier stade, c'est avec les goïms. Ça, j'ai facilement triomphé. 53 jours, j'ai triomphé. Acquittement total. Avec les goïms, c'est jouable. Mais de finir avec le mitnaged, il n'a pas réussi. Le mitnaged, il n'a pas été plus convaincu en partant. Au contraire, il a gardé cette animosité. Ça veut dire que le tikkun entre juifs, il est beaucoup plus difficile à faire que le tikkun avec les goïms. Les goïms, c'est des béni-oui-oui. Tu les embrouilles, c'est bon, ils te disent c'est bon. Mais les juifs, c'est... Quand ils étudient la Torah, bah avec la Torah, ils vont t'attaquer. Et quand ils n'étudient pas la Torah, avec leurs arguments, leur cerveau, ils vont aussi te trouver des pirchot par-ci, pirchot par-là. C'est pour ça que Yutet Kislev, Parshat Vayeshev et Hanouka tombent en même temps. Dans les trois cas, c'est une guerre entre juifs et juifs. Vayeshev, Yosef et ses frères. Yutet Kislev, c'est Admor Azaken contre les opposants. Et Hanouka, encore pareil, les Yévanim contre les Mityanim qui étaient des juifs. Les Mityanim, c'est pas des goïs, c'est des juifs. D'accord? Donc on voit bien que le Ikar de la lutte, le Ikar de la réussite, c'est le Kaf. Il faut que le Chaf qui se lève soit plus marqué que le Yutet. D'accord? C'est plus difficile d'avoir affaire aux Bnei Israël entre eux que d'avoir affaire aux Juifs et aux Goïs à l'extérieur. C'est pas où. Bon, hein? Comme j'ai raconté plusieurs fois le Asara Betevet. On dit que le Nabuchodonosor, il a fait le siège parce qu'ils étaient tous entre eux. Tous entre eux, ça t'oblige à te confronter, dire bonjour, etc. Qu'est-ce que font les gens? Quelqu'un il se dispute, il s'en va de la choule, c'est classique. Au lieu de se faire son petit coup en disant mais non, si je me suis disputé, il faut que je reste pour réparer. Il se barre, il va dans une autre choule. Comme ça, la galoute continue, et il n'a toujours pas réparé. Et dans l'autre choule, il va avoir le même problème avec là-bas, c'était avec Moshe, maintenant c'est avec Jacob. Donc, voilà, parce que les gens, en fuyant, ils croient qu'ils règlent. En fuyant, tu ne règles rien. Tu ne fais que reculer le problème et reculer la galoute. Prolonger la galoute. C'est ça le problème. Donc, où en étais-je? L'Itzachon aussi, c'est de partir. Si quelqu'un il veut partir n'est pas un Nitzachon. L'Itzachon, c'est de convaincre. Je veux dire, je parle, c'est tout. Non, le Nitzachon, c'est... Réponse de Olam HaTohu, réponse de Esav. La réponse de Jacob, c'est je ne me sauve pas. La réponse de Esav, c'est j'ai un problème avec celui-là, je le règle. Tant que je ne l'ai pas réglé, Dieu va me le remettre, et rebelote, etc. C'est la réaction de Tohu, de Esav, de se sauver. Tiens, un problème avec X, je pars. Quand tu pars, si on te l'a mis devant tes yeux, c'est pour le régler. Pardon? Si tu veux éviter la marloquette. Non, justement, pour éviter la marloquette, il faut faire le shalom. Il ne faut pas faire la fuite.
C'est ça le drame, c'est que les gens croient qu'ils évitent le marloquet dans ce moment. Tu n'invites rien du tout. Tu la repousses là, dans un autre monde. Hein? Voilà, voilà. La Pdia Beshalom, bravo, merci Moshe, grâce à toi, Blia Inara, Baruch Hashem, Nechaim. Tout le sujet de la Pdia Beshalom, c'est justement de sortir du problème dans la paix, sans guerre, sans faire une marloquette. Et ça demande un travail. Hein? Quand on peut, on doit. Quand on peut, pour pouvoir, on doit penser qu'on doit. D'accord. Moshe Weber, c'est un chassid du rabbi, qui s'appelait Moshe Weber, que des gens ont eu le mérite de connaître. Il n'arrêtait pas de faire la paix entre les gens. Il n'arrêtait pas de faire la paix. À un moment, il en a eu bol, comme on dit, il en a eu marre. Il a été hospitalisé. C'est le chassid du rabbi, faisait la paix avec tout le monde. Et on a été le voir avec le docteur Benatar à l'hôpital, et son fils a dit il veut mourir, il en a marre, il veut pas vivre. Il veut partir. Et pourquoi? Parce qu'il a vu qu'effectivement, les marlocotes ne s'arrêtent jamais, et ça continue. Donc il en a assez, et donc il lâche l'éponge. Et c'est vrai que vient un moment où tu dis tant pis, hein. C'est dramatique. Je l'ai vu comment il était allongé, il voulait la mort. Ça sert à rien. Combien tu peux te battre? Combien les gens peuvent vouloir la guerre et la guerre entre femmes et hommes, entre parents et enfants, entre dans les communautés, sans les communautés, les gens disent ça n'a rien à voir. Dans une communauté, même communauté de gens de la même rue, ils vont se disputer. La même rue, le même étage. C'est le pouvoir, la force de la marloquette, il n'a rien à voir avec la couleur de la peau et la différence. Ça n'a rien à voir. Les bagarres, elles sont, comme on dit entre nous, c'est beau de voir deux frères qui sont assis ensemble. Deux frères assis ensemble, c'est un miracle. Parce qu'ils sont frères, justement. Ils sont de la même mère et ils habitent la même maison. D'accord? Donc c'est pour ça que l'Admor Azaken a dit que la victoire du Kaf qui se lève, elle doit être plus grande que la victoire du Yutet. L'chaim, 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 l'chaim. C'est quoi, c'est dans la balance? C'est l'autre, le copie. Ça y est, vous partez? Je vais rencontrer mon propriétaire à la maison. Facilement Elisha ben Moshe et maman, la dame Esther. Aslacha, Aslacha. Nitzachon. Nitzachon Nikdusha. Amen.
n'a rien à voir, lui. C'est un Christin, lui. Il faut le respecter. C'est ça, là. C'est bien avec un famille à naissance toute faite. 5 minutes d'essence. Il a reçu t'en prenais sur les gens de Il a un problème de Dites-nous quelque chose d'intéressant. Alors, je vais dire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. J'ai demandé, mon fils m'a demandé, lorsqu'il est parti à l'armée, il m'a dit, papa, est-ce qu'il faut aller à l'armée? Je ne pouvais pas lui dire non parce qu'il était de toute façon. Alors je lui ai dit, écoute, aller à l'armée, tu sais bien, tu vas à l'armée, mais ne cherche pas à être Katsine. Je suis rentré dans les marloquets, c'est plus dangereux que l'ennemi. Ça revient à ça. J'ai fait ce chicout parce que c'est dangereux. Il y a une yeshiva à Eli, ils veulent tous être Katsine. C'est une yeshiva spécialement, ils font des Katsine. Katsine, ils boivent. Allez, maintenant, le théâtre. Ça je crois que tu as dit quelque chose, dis-nous quelque chose avant. Pour qu'il chante. C'est quoi le niveau d'un attaquer? Donc, il est en train de lui raconter comme quoi ce que ça fait depuis 3 ans qu'elle souffre d'un e-book. Là? D'un e-book. Ah bon? D'un e-book et elle ne sait pas comment s'en débarrasser. Elle a été voir toutes sortes d'exorcistes, de médiums, ils n'étaient pas religieux, bichlal. Et rien à faire. On voit que ça ne lâche pas, mais non seulement il ne lâche pas, mais ça devient de plus en plus grave. À quel point que le mari il raconte que la nuit elle se réveille, elle commence à tabasser. La femme elle tabasse son mari.
Et la force, on dit qu'elle a la force de 10 hommes, notamment elle devient forte. La force de 10 hommes en même temps. Et donc ils sont désespérés, ils n'arrivent pas à... Et il dit que la femme avait un visage vraiment cadavérique. On avait du mal à... Oh! C'est beau. Le microphone. Si vous... pas avec les chaises. Les chaises Parle vers eux là-bas. Nous on entend. Donc la femme elle est en train de lui dire comme quoi ce que c'est insupportable, c'est invivable et il faut absolument qu'il les aide à trouver un pitaron, une solution. Alors il dit écoutez, moi, quand vous m'avez appelé, je pensais que c'était une plaisanterie, moi je ne m'occupe pas d'exorcisme, mais je peux faire une demande au rabbi de Lubavitch. Et il lui dit à la femme, mais tu me promets que ce que le rabbi te dit, tu fais. La femme me dit oui, il n'y a pas de problème, s'il peut m'aider à sortir de ce problème, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à prendre tout ce qu'il me dira. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vu que c'était des gens pas sérieux. Ouais. Donc il écrit non, il appelle le secrétariat du rabbi et après 1 heure, il reçoit une réponse du rabbi. Après 1 heure, le rabbi il dit la réponse. Kashrut Bekol Pratea, Ishmor Kashrut dans tous les détails. Alors, ils reçoivent la réponse. Il dit Kashrut, ici, Minnesota, dans les années 80, où est-ce qu'on a trouvé la Kashrut? Ils disent déjà ce Shabbat-là, puisque ils sont venus le voir juste avant Shabbat. Ils lui disent ce Shabbat-là, tu vas au supermarché, tu demandes des sardines et des matzot, et vous ferez le Shabbat avec ça. Et moi j'imagine bien qu'il n'a pas vu trop les invités Shabbat avec ce qu'il venait d'entendre. Ah ouais? Et les enfants, ils n'étaient plus à la maison. Ouais. Oui. Ils avaient deux enfants, ils étaient obligés de les sortir de la maison. Tellement ils étaient, et il dit, c'était vraiment difficile de la regarder tellement elle était effroyable. Donc après Shabbat, il les appelle, il lui dit comment s'est passé le Shabbat, il lui dit ça va, on est parti à ma Colette, il nous a aidés, on nous a trouvé beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui étaient cachères, et tout s'est bien passé. Et donc les semaines passent, et ils approchent de Pessah, il leur dit, bientôt c'est Pessah, vous êtes invités d'ici 2-3 mois, venez passer le Seder avec nous, on organise un grand Seder. Ok, donc pendant 2-3 mois, il n'y avait pas que Dimakot, l'onzième, la femme. Donc, quelques mois après, elle se présente la femme à l'endroit au Beth Rabad. Et il dit oui, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle dit je suis venu pour passer le Seder avec vous. Elle dit est-ce que vous avez réservé? Elle dit vous nous avez invité. Ah, waouh! Tellement il l'a pas reconnu, tellement elle est redevenue normale. Ah ouais. Elle a repris un visage normal. La bracha, elle a aidé. Et donc, passe Pessah. Après Pessah, il reçoit un coup de fil de David, le mari de cette possédée-là, de celle qui a le dibouk. Il dit à Rav Manis Friedman, il faut absolument que je vous rencontre, je veux vous raconter ce qui s'est passé. Ok? Donc, il arrive chez lui, il lui dit j'ai été voir un médium parce que j'ai perdu mon travail, je voulais absolument trouver un pitaron pour le travail. Je suis venu ici parce que j'avais un job et maintenant j'ai plus de job. Ils me voient tout, comme ils m'ont vu à chaque fois revenir au travail avec des bandeaux comme ça, sa femme le frappait pendant la nuit. Ah ouais? Et il faut croire que c'est celui qui avait un petit coup de spray. Et donc il lui raconte, il lui dit comme quoi ce que je suis parti voir ce médium, et écoute ce que le médium il m'a dit. Écoute ce que le médium il m'a dit. Ah ouais. Le médium il m'a dit comme quoi il voit que sa femme, elle a passé vraiment une période très difficile, et elle dit je vois qu'il y a un homme qui se tient très droit, et il a l'air très très vieux. Il est vieux, il a des milliers d'années.
il a des milliers d'années. Et je vois que cet homme-là, il n'avait pas besoin de naître. Et toute la raison de sa venue au monde, c'est pour aider les autres. Et c'est lui qui vous donne la bracha, c'est lui qui vous donne la guérison et la protection. Il dit oui, effectivement, et la femme, elle était en transe. Le médium, c'était une femme, elle était en transe. Et en général, quand ils rentrent en transe, ils oublient qu'il n'y a que la personne qui vient les voir qui se souvient de ce qu'ils disent. Et il lui dit, la médium, elle lui dit aussi, je vois qu'il y a quand même une certaine condition pour que cet influx de bénédiction que cet homme-là il vous donne, pour que ça marche. Il dit oui, effectivement, il nous a demandé de faire la cacheroute. Et il dit c'est ça, faites la cacheroute. Faites la cacheroute parce que c'est à travers la cacheroute qui vous donne cette protection-là, à toi et à ta femme. Et je le sens même, elle dit, je le sens même à travers toi, cette protection que cet homme il vous donne. Et donc tout ça il le raconte à Rav Menis Friedman. Et lui il écoute ça, il lui dit est-ce que c'est possible d'aller la voir, cette médium là, il voulait l'entendre de vive voix. Il dit oui, il n'y a pas de problème, je vais l'amener chez elle. Et il arrive là-bas, il l'amène dans un... Lui il s'imaginait avoir une sorcière avec le gros poignet, avec le chaudron. Et le balai, ma sorcière belle idée. Et non, il voit une femme. Pas du tout. Il voit une femme. Non, il voit une femme comme ça dans un chanout Sfarim. Ah ouais? Ouais. Et il lui dit est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez dit, est-ce que vous pouvez me répéter ce que vous avez dit à David? Il dit déjà il faut que vous sachiez que c'est la première fois depuis toute ma carrière que ça m'arrive de rentrer en transe et de me souvenir de tous les détails de ce que j'ai reçu pendant la séance. Et à tel point que j'étais vraiment impressionné de ça, j'ai appelé mon master, celui qui nous drive, et je lui ai dit ça. Et autre chose aussi d'incroyable, c'est que d'habitude, normalement, on a contact avec des neshamot qui sont déjà partis de ce monde. Mais là, c'est la première fois que j'ai eu contact avec un master, elle appelait un master, un guide spirituel, qui était encore présent dans ce monde. Parent du Ravi. Et il lui a sorti une tmouna de Ravi. Il lui a sorti la tmouna de Ravi. Il lui a dit, il lui a montré la tmouna, il lui a dit oui, c'est lui. Tu vois? Il a dit oui, c'est lui que j'ai vu. Il y a un homme droit, qui a une présidente qui est droit. Dans les années 80, alors lui, il était encore bien droit. Et cet homme-là, je vois qu'il n'a pas eu besoin, il ne devait pas naître. Et il est venu que pour aider la génération. Il est venu pour aider les gens. Il a dit, il est vieux, il a des milliers d'années. Comme ça. Donc l'histoire ne s'arrête pas là. Donc il a eu la confirmation comme quoi c'était pas des foutoirs. Et donc quelques semaines après ça, et il rencontre à nouveau cette femme. Il dit comment ça va le début, en rigolant à la femme. Elle fait qu'est-ce qui se passe? Je fais pas la cacheroute comme il faut. Ah, j'ai oublié de vous dire. La médium, elle lui a dit, il faut que vous fassiez la cacheroute parce que c'est à travers ça qu'il vous donne la bracha. Elle dit oui, mais c'est très difficile. Il y a une chose sur laquelle c'est difficile, c'est le lait kasher. Le lait chameau, on a du mal. Pourquoi? Parce que dans les années 80, il n'y avait pas de lait kasher dans les supermarchés. Donc il était obligé d'aller à chaque fois pour faire la khaliva avec un juif. Elle dit ma femme a du mal, mais c'est tout le reste on fait. Elle a dit non, le rabbi vous a donné la bracha, il faut que vous fassiez tout dans tous les détails. Donc elle a senti que, et après elle a bien fait, elle a fait la cachoute comme il faut. Ils ont trouvé le moyen de congeler le lait, ils avaient donc un stock. Et depuis, plus de bon, il y a une fin, après il y a encore un détail comme quoi ce que le rabbi il a vu loin, comme quoi ce que le rabbi il a vu loin, parce que en fin de compte la personne
ce David-là. Il a rencontré le Rasmussen Friedman, il l'a rencontré après plusieurs semaines. Et entre-temps, David lui avait demandé une bracha au rabbi pour trouver un travail. Et le rabbi lui a dit c'est quoi le nom de sa mère. Le nom de sa mère. Il lui a donné le nom de sa mère et il attendait une réponse. Il voyait que les jours et les semaines passaient et pas de réponse. Alors il a appelé directement le Rav Klein. Et le Rav Klein lui a dit écoute, tous les jours je rentre dans le bureau du rabbi et je vois que la lettre que tu as envoyée, la demande, elle est toujours sur le bureau du rabbi et il n'y a pas de réponse. Donc il s'étonne. Et finalement, il oublie l'histoire et il rencontre ce David-là plusieurs mois après. Et il lui dit ah, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment ça fait que tu donnes plus de nouvelles? Elle dit pas grand-chose à raconter, si ce n'est qu'on a divorcé. On a divorcé. Et je pense que ça va te réjouir. Il lui dit j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a divorcé. Il dit pourquoi ça devrait me réjouir? Il dit je vais te dire la vérité, je ne suis pas juif. Je suis pas juif. Je ne suis pas juif. David, lui, il a fait l'armée en Israël, il était marié avec elle, il a eu 2 enfants. Et quand il a dit donne-moi le nom de ta mère, il a donné un faux nom. Et c'est pour ça que le rabbi, il a toujours son nom. Ouais. Vous voyez que le nom, ça correspond au nom de la mère, il a. Non seulement il a libéré du hibouk, une fois qu'elle était libérée du hibouk, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien à faire avec lui. On a dit cette histoire. C'est une histoire. Les hibouk, ça revient qu'un petit peu à l'élection.